Napanuyo nga maging andam nga mas epektibo ha pagrespondihin mga insidente o kalamidad ha syudad han Borongan, naglunsar ang City Disaster Risk Reduction and Management Office hinupat kaadlaw nga Basic Incident Command System o BICS training tikang ha Nobyembre 25 tubtob 28 dinhi ha syudad. Ang training ingin partisiparan hinpira nga mga empleyado han LGU Borongan, 63rd Infantry Battalion Philippine Army, ESPPO, ngan mga opisyales han barangay sakop ang syudad. Ginhisgutan han mga resource speakers ang importansya og konsepto han ICS. Sumalakan Aldrin Abunda, Research Planning Section Head han City Disaster Risk Reduction and Management Office, panuyo hini nga aktibidad nga hibaruan ang mga partisipante kung ano ang prinsipyo han ICS, labi na ang tama nga sistema og scale sa madagnit nga pagrespondi ha oras sin mga insidente o kalamidad ha syudad han Borongan. Ang importansya po nga training is incident command system, basic incident command system is magkamay-adan sistema pagresponde, pag-manage ito sa nga incident din sa Borongan or bisan pa man bugos ng Eastern Samar. So ini nga system is ginagamit para maging cost effective or maging efficient and effective in aton pagresponde kan paggamit at mga resources ngin may mga kalamidad. Sugad man naggintagan hindoon han CDRRMO an ira padayon nga pagkomiter nga mapakusog itong disaster preparedness sa syudad han Borongan, pinaagyan pagbuhat hin mga aktibidad may kalabutan ha Basic Incident Command System. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.